Tapakel. Yun nga, ang nipis natin gagi. Tapakel. Tapak lang, Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, pambabalik yan, wait lang, gawa lang ako macro, lang. Ay putang ina, ay wait lang, gawa lang ako macro. Hindi ako prepare, wait lang, ayun. 3, 2, 1, harap na, 2, 1, up, 2, up, pareso kayong mga namatay, pareso. Dito lang, compress lang. Pasok yung mga namatay sa L. Ready lang, ready. Christine, kumo-combo. Dito lang. 3, 2, 1, pitik image, second DPS. 3, 2, 1, tara baba. Macro. Pamid, ayan na, ready. 1, up, 2, up, 3, up, linis pa. Lubog pa. Bawas na yan. Sige pa, palag pa. 3, 2, 1, pwede na sa reset yan. Josh, wait lang, Josh. Yung mga walang party, pasali ako, guys. Tapak mid. Tapakel. Pasok L. 9, 8, 7, pitik image, 5, 4, 3, 2, 1. Hita mo na. Habol na. Ready. 1, up. Yung archer, 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. Linis pa. Basag pa yan. Harap nagdan. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige pa, palag pa. Wala na? Hindi na kaya? 3, 2, 1. Pwede na sa reset yan. Tapak L. Naka-cleaners tayo ng MP dun, Tapak L. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 9, 8, 7, 6, balagbagan lang, 5, 4, 3, 2, 1, tutok, gitna, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, linis pa, sa box lang, laruin nyo lang. Palag nyo, mga chuplet siya, mga bulbul yan. Sige na, patayin nyo pa. Ready, kalagar pa. Ready, 1, up, tapak ulit yung L ng mga namatay. Sige, pasok, kumombo ka. I-combo mo yan, ipaglaban mo. Ready na yung SP na. Tapak mid, kunyari magmi-mid tayo. Try niyan. Tapak L. BP yung mga namatay. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dito lang. 2, 1, pitik image. 3, 2, 1, tara baba. Para di tayo maipit. Macro. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Kalot kanan. Harap. Sa kaliwa. Right. Harap. Ayan pa. Ayos pa. Walang tatakbo. Sugod, mga kapatid. Ipaglaban ng CS. Sige pa. Palag pa. 3, 2, 1. Reset na. Tapak ulit L. Ito Jomel. Uwi na. Yes, na dyan. Ano ka na doon? Portal ka na. Sa mid. Abulin natin tong clash dito. Tapak L. Pakapal. Tapak. 3, 2, 1, pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, pitik image, 2, 1. Itabol na yung mga nasa Ready, dito lang, wag susugod. 1, up sa SG, 2, up, 3, up, kaliwat kanan, harap sa kaliwa, right. Sige pa, palag pa. Scatter pa, sige pa, palag pa. 3, 2, 1, medyo sa reset yan, bungin lang yan. Dalawang clash na naman, hype na yan. Tapak mid. Pasok mid. Compress sa gitna, compress lang, pasok mid. Baps lang, all baps. Ito lang, nipis pala natin.
Pasok mid, pitik MH. 3, 2, 1, tara, laser. Laser. Ito, kalagarp. 1, up. R. Linisin nyo. O, pa-laser na, laser na. Eso na yung mga namatay. Tara, makro. L2 tayo, L2. Nandiyan sa gitna ng L2 3, 2, 1, push na tayo. Tara. Sugod mga kapatid. 1 up, 2 up, Liners. Lubog Tornado. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Lubog na guys, lubog na. Ready, 1 up. Kulangot na lang yan. Sige pa, palag pa. Naubos ko ng kulangot. 3, 2, 1, reset. Kapiti daw yung wiki. Tatlong PT lang ba tayo? Kaya nga, nipis nga natin, kagi. Yung wiki, pasali. Yung cans, pasali. May mga ano dyan, slot dyan. Tapang L. Nasal na? Guild daw, guild. Wait lang. Ito, guild. Okay na? Tapang L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitna lang, balagbagan. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Lines. 1 up, 2 up, 3 up. Silagar pa. Ready? Hagdan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Linis yan. Tangin na yan. Sama-sama na sila sa hukay. Sige pa, palag pa. Tito din, i-scatter mo. SG pa. Sige pa, palag pa. Gitna pa. Sige pa, silagar. Ayan ready. 1 up. 3, 2, 1, reset na. Buking na nga, nag-aanlin na yung MP. Tapak L. Nakapatay ba kayo? Puno, sabihin nyo bang di kayo nakapatay Nahirapan kayo Tapak mid. Pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5. Pitik MH. 4, 3, 2, 1, macro. Tara, galaw. Diretso. Walang liliko. Ready, 1 up. Yung tumagos yung Archer sige lang dito lang sa back, sa laro niyo sa back. Tulak niyo na, MP, tulak niyo na. Itulak niyo na, guys. Sige na, ipalo niyo. Sige, konti na lang yan, kulangot na lang. Sige pa, palag pa, CBR. Wala na? Reset na, reset. Ang tagal natin. MH nyo, God, MH rebeat. Huwag na mag-CS tsaka Fortify. Walang dagdag yun, di nakakalakas yun. Tapak L. Patanggal na lang ako nun para mabilis kayo mag-buff. Rebeat, MH na lang, BABA. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5. Pitik MH, 4. Tutulak tayo 2 3, 2, 1, pato tayo. 2. Para di tayo makat. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Na-first target na ako niyan. Tulak. Ubos. Sama niyo pa SG pa. Tulak pa. Itulak mo ang mahal ng bigas. 3, 2, reset na. Si Poyax, pasali nga ako kung sino may slot ka sa party. Nagtampo ata si Bea. Tapak mid. Pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Upal yun. Nahitan na rin ako ng city 3, 2, 1, pitik MH. Dito lang, dito lang. Kalma lang. Kalmahan nyo lang. Uy. Dito lang. 3, 2, 1, tara. Galaw. Palaser nga, palaser. Uy, palaser. Laser, uy. Okay, palagyan nyo na sila, Garp. Puwing inang yan. 1 up, sige ba. Angat nyo nga ng mid. Mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na, tutok gitna. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Lubog. Gitna. Sige, paubos. Sige, gitna lang. Sige lang, palag pa. Kayos pa. Pwede na sa reset yan. Ang bagal kasi ng image. Anong nangyari?
Tapak nga L, 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 L. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tipiti kayo mage, 2, 1, tara pa-mid, tara. Paro. 3, 2, 1, ready. 1 up, 2 up, kaliwat kanan. 3 up, 4 up, 5 up. Sige pa, palagpa, kaliwat kanan. Hitable lahat yan, kaliwat kanan. Yung gitna, hindi pa hitable. Sige, palag na, hitable na rin gitna. 1 up, 2 up, 3 up, palinis. Baka gusto nyo ma-eraso yung, yung commander nyo. Kawawa. Ayaw nyo mag-ano, makapag-command. Sige, palag pa. Nagaan nila. Pwede na sa labas yan. Labas na kayo, portal. Para makapag-RG tayo. Wala, di ako nireso. Kawawa. Labas na, tapak L. Kaya ako pinapunta sa mid eh. Para mabilis kayo makalabas. Pasok. 9, 8, 7, hindi kayo mage. 5, 4, 3, 2, 1, tara. Paro. Tirahin nyo. Ito pa laser. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Laser. Nandito na sa laser. Gitna. Tulak nyo. Titira balik na naman kayo. Gagalit si Kill sa inyo eh. Sige na, reset na. Wait. Titira balik eh. Lagi manipis na tao na tumira balik dyan. Tapak mid. Ingat tayo. So. Compress sa gitna. Piti kayo mage. 3, 2, 1, tara. Angat nga tayo. Sabay-sabay nga tayo. Pakapal. Pili, tara. Angat. Pawan. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Palinis. Gitna na lang. Gitna. Tulak. Gitna. Uy! Angat nyo na! Oy! Huwag na kayo magtira-tira dyan. Ayan na. Nagdan. Tingin nagdan. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ubus na. Yung mga di nagpapa-MMR niya, pwede na mag-SP. Sige na, SP na kayo, guys. Dami na niyan. Habulin natin to dito. Sa L. Tapak L. Mamaya na. Walang commander eh. Pasok, L. 9, 8, 7, 6, 5. Kita lang. 4, May ano? 2, 1, tutok, gitna. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ubos. Gitna lang. Siseng. Patutok, iseng. Ready, 1 up. Ayan pa, mga chuplet. Sige pa, ubusin nyo. Sige pa, palag pa. Sige pa, palag pa. Sa SG pa, palag nyo. Sige, mga archer wannabe. Ready, 1 up, 2 up. Sige pa, palag pa. Pag naubos kayo, pwede na, SP na kayo. Naubos na naman natin chaos doon. Panalo tayo doon. Tito Jomel, nag-PU eh. Tapak L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5. Gitna lang. 4. Tutok. 2, 1. Tutok. Gitna. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige pa. Gitna lang. Tutok lang sa gitna. Mamamatay ang mga yan. Hindi marunong magbilang yan. Sige pa. Palag pa. Si Risky. 1 up. 2 up. Basta kayo. Sige. Bumapalag pa si Jer. Tingnan. Reset na. Sa Bambi. Sige. Palag pa. Ayun na. Si Awo. Sumigaw. Tapak mid. Kagol, mipat din. Tapak R. Pasok R. 4 up, 5 up, linis. 7 up, pawan, pa L1 na lahat. Secret dyan, patayin nyo. Mga bulbol. Pasok mga namatay sa L. 9. Ngayon sila, Carp. 1 up, 2 up, 3 up, linis sa mga chuplets. Sige, ubusin nyo. Balik na L. 9, 8, 7, 6,
5, 4, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. O, ubos pa. Sige pa, palag. Wala. Nabasag, 3, 2, 1, reset na yan, reset na. Wala, hindi na ano. Wala akong kasing doon. Hindi ako nakapagkape ah. Tapak lang, L. Hinga lang epes. Patimpla nga ang kape. Nauuhaw ako pag nagko-command eh. Sige lang. Kahit ano, cooldown na MH be. Try nyo nga mga yan. Try nyo. Tirahin. Sige lang, patay pa, ano lang, balagbagin nyo lang yun dyan. Para masira yung ano. Try nyo lang sa gitna. Ito, try nyo. SP nga, SP. Tapos tapak L. SP tapak L. Para di kayo may hitable. Bili. Tapak L, bili, pakapal na. Masok na sila dun. Tapak. Pasok. 9, 8, 7. Pitik MH. 5. Huwag na kayo mag-conce ha. 3, 2, 1. Tara, angat. Bili. Ready, sa L to ha. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ubus yan. 7 up, 8 up. Putang ina, rampage na si grind. Putang ina, ubusin nyo. Sato lang. O, harap, hagdan. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige pa, palag pa. Ubusin nyo. Ubusin. O, 3, 2, 1. Pwede na sa reset yan. Puta, ubus na. Dalawang wave. Sige lang. CD do MH. O, tapak mid naman. Para makahinga yung FS. Pasok. 9, 8, 7. Hinga lang FS. Sige lang. Mag-fall bops lang kayo dyan. 3, 2, 1. Tara, galaw na. Baba na. Tara. Palaysar. Wala nang haharap sa likod. Pato tayo. Tara, L2 yung ano gitna L2 gitna. Bili, uy. Tara. Baba na. Nakat yung iba. Ready. 1, 2, up, 3, up. Linis na lang kayo dyan 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Sige pa, linis pa. Nakat na yung iba. Lagi sino kumat sa inyo? Sabi ko sa inyo, huwag na kayong haharap dun eh. Nandun sa R sila Gerp eh. Sabi ko na nga ba eh. Pag ano kaya mag-MH agad, MH na kayo agad, tapos galaw na kayo. Para di kayo makat. Tapakar. Bili. Pasok R. 9. Pasok R. 3, 2, 1, pitik MH. Tara, pa R2. Bili. Nandito kayo. Bili. Ito sa hagdan tutok hagdan. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Ang haba na naman natin. 2, up, 3, up. Sige pa, palag pa. Kagi, ang daming nahuli. Sige na, reset na. Ang bagal gumalaw na iba. Sakit ng ulo ko. Sakit daw ng ulo niya. Kawawa yung Tita Bambi, masakit ulo. Tapak mid. Pasok mid. Sige lang, relax lang. Rebeat, MH. BA lang. Papitik na MH, tara. Makro. Para nga. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sa box lang. Ubus pa. Sa box, sa gitna. Patulong ako sa gitna. Ready, 1, up, 2, up. O, L2 pa. R2 pa. O, sila Garp harap hagdan. Hagdan pa. Sige pa, palag pa. Paubos. Sige pa. Palag pa. Sige pa, palag nyo pa. O, pwede na sa reset yan dito. Tara, tapak ulit R. Tapak mid. Pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pitik MH. 2, 1. Tara, palaser nga. Wala nang harap sa ara. Palaser.
R2, 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 R2. R2, R2 lahat. Huwag niyong papaiwan. Ito, ready. Kalagarp. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Kayos pa, kayos pa, kayos pa. Sige pa, palag pa, palag pa, palag pa. Kat nyo, kat nyo, kat nyo, kat nyo. Sige pa, sige pa. Angat nyo, angat nyo. Sige pa, combo pa, combo pa. Ina. Na-burn yung skill Kalagarp. Gagi. Sige pa, palag pa, palag pa. O, pwede na sa reset yan. Nawalan tayo ng skill dun sa Chaos. Na first target sila, Garp. Tapak mid. Pasok. City pa sa gitna, oh. 3, 2, 1, tara, baba. Ayan, Kalagarp pa, Kalagarp. 1, up. 2, up. 3, up. Sige pa, palag pa. Kung kaya ko reso, pareso ako. Lower mid lang lahat, ha. Lower mid lang. Lower mid lang. Lower mid lang, uy. Uy, lower mid, lower mid, lower mid. Dito lang, lower mid. Nasa R yung ano, Chaos. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sabi ko sa inyo, lower mid lang eh. Ito yung lower mid, oh, yung sa baba na hagdan. Hala, buntis ka. Sige lang, palag lang, palag pa, palag pa, palag pa. Panalo kayo dyan, panalo kayo dyan. Exit na kayo sa mid kung kaya. Para di na kayo mapatay ng SG. Busayin nyo kayo. Tapakar. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok gitna. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Sige pa, ubos pa kayo, ubos. Ubos, ubos po. Sige pa, palag pa, palag pa, palag pa, palag pa. Ipalag nyo, ipalag nyo. Sige lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang. Paubos pa, paubos pa. Kung kayang ubusin. Kung kaya mag-SPS, na kayo ha. Pumasok yung nag-unli yung Chaos. Pumapasok lang yan. Tapakar. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Chaos. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Ubos, ubos. Linis. Ubos yan. Sige pa, 1, up, 2, up. Sa box pa, sa box pa. Sige pa, palag pa. Kalagarp, Kalagarp. Tutok. Ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Sige pa, ubos pa, ubos pa, ubos pa. Kung kaya pa, ubusin yung gitna. SG ha, hitable na SG. Sige pa, palag pa, palag pa, palag pa. Sige pa, palag pa kayo. Kalagarp pa. Pwede na sa reset yan. Labas na kayo ng portal. Kung makakalabas kayo ng portal ng mid. Tapak mid. Sige lang. Pasok. Mamaya na. 9, 8, 7, 9, 8, 7. SG lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok gitna. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Sige pa, palag pa. Ubos, ubos sa gitna, ubos sa gitna. Sige pa, kung kaya ko reso, reso ha. Pasok yung mga namatay, pasok mid yung mga namatay. Sige lang, palag pa, palag pa. Ubusin nyo yung prevail, oh. Pansinin nyo. Kagi, yung mga core. Mga nasa labas, pasok, 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 pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok Kalagarp. 1, up, 2, up. Sige pa, palag pa, palag pa, palag pa. Sa gitna pa. Ubus na sila, Garp. Sige pa, palag pa, palag pa, palag pa. Pagkaubos niya, reset na tayo. Sige pa, palag pa, mga kulangot to. Konti na lang yan, no? Sila Kurt, Gun. Sige pa, palag pa. Kung kaya nyo pa. Tapos papareset na ako. Papakaila. Okay. Labas na po kayo, labas na yung iba. Pasok, L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Tara, baba nga. Baba tayo, baba. Ready, 1, up, 2, up. Tangina, miss ako dun, puking ina. Sige pa, palag pa. Puking ina. Uy! Nangyari sa inyo? Ba't nasa ano pa kayo? L1 pa kayo? Kawawa. Gagi, wag na kayo magpaiwan, guys. Gagi, dapat makapal yung front. Miss na nga natin eh. Gagi, ang tagal nyo. Papa L. Tama ka lang. Babalagbagin natin to ha. 3, 2, 1, pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok gitna. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige lang, gitna lang. Tutukan nyo lang yung gitna. 4 up, 5 up. Sige pa, palag pa. Gamit kayo ng cancel. Pag nahirapan kayo sa gitna. Buwelo kayo. Sige pa, palag pa. 3, 2, 1, reset na. Tapak lang ng L. Bili, abulin natin yung clash. Bili. Pasok. 9, 8, 7, 6. Gitna lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Ubos na yung sa gitna. Sige lang, palag pa. Ready. 1 up, kalagar pa. 1 up, 2 up, 3 up. Ubos yung nasa gitna. Nag-aanli lang. Sige lang, pasok lang yung mga namatay. Pasok L. Sige pa, palag pa. Pag namatay kayo ha, wag na kayong pumasok ha. Sige, palag pa. O, pwede na sa reset yan, Tito Din, kung kaya nang mag-reset. Basag na naman yung kayo sa atin eh. Papakil. Ganun lang, ano lang, gitna lang. Kaya naman sa balagbagan eh. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwesto. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Gitna pa. Hitable to ha, yung gitna ha. Nagtatago-tago lang ha. Tutok gitna. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige na, hitable na yung gitna. Paubos. Sige pa, palag pa. Wala na papasok ha pag may namatay ha. Sige pa, palag pa. Hitable na yung MPR, yung Chaos ha. Yung SG hindi pa hitable. Sige pa, palag pa. Sige pa, palag pa. Kung kaya pa. 3, 2, 1, reset. Tapakin. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5. Hitable na yan lahat ha. 4, 3, 2, 1. Tutok. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Sige pa, palag pa. Sige pa, palag pa sa gitna pa. Makapal pa yung gitna. Sige pa, palag pa. Palag pa. Ubusin nyo. Max, sige, ubos pa. Sige pa, palag pa. 3, 2, 1. Reset na, Tito Chad. Kung kaya mag-reset. Puta, pumapalag pa si Tito Chad, oh. Sige, ubusin mo, Tito Chad. Sige. Tapak L lang na yung mga namatay. Kaya naman eh, sa balagbagan eh. Tapak lang. SP na kayo, Tito Chad. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. Gitna. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sama-sama na yan ha. Sige pa, palag pa. Yung nasa hallway. Palag pa. Yung nasa hallway. Sige pa, palag pa. Kung kaya, palag. Sige pa, palag pa. O, 3, 2, 1. Reset na tayo. Patay na sila, Tito Chad. Sayang. Ito na rin, SP na. Tapakel. Umipitaw yung SG, no?
Patayin nyo nga yung nasa mid para pumasok. Tapak mid, tapak mid. Tapak mid. Pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok SG. 1 up, 2 up. Salubungin nyo na yung chaos, oh. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sige pa, palag pa. Gago, nagpipiyo si Tito Jomel. Tito Jomel, layo ka muna. Ang piyo. Tapak mid. Tapak L. Layo ka, Tito Jomel, pag magpipiyo ka. Tapak L. Pasok L. Para di maapektuhan yung party. Pitik MH. 3, 2, pato tayo. Tara. 2. To, ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige pa. Lubog pa. Tangina, nabasag kami sa unahan. Ang nipis ng front. Haba eh. Tapak L. Sige na, Tito. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dito lang. 2, 1. Dito lang. 3, 2, 1. Tulak. Tara, tulak na. Tara, lakat na yan. Burn skill na yan. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige pa, palubog pa. Palubog. Tumarap sa likod. May SG. Sige pa, palag pa. Hindi, wala nagbibigay sa mga set. Oo, wala nagbibigay. Di ako makatama. Cooking ina. Dapat yung mga shaman eh. Wala tayong mga veterans, wala si kill. Na-BA na lahat. Tapak L. Pa-BA ako yung mga FS kung kaya i-BA yung yung XI tsaka Urek. Pasok. BA nyo po. 9, 7, 6, 5, pitik MH, 4, tulak na, pa-2, tagusan nyo na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, sige pa, lubog pa. Gagi, sayang yung namin, yung first cut namin. Sige na, tapak L. SP na kayo. Gagi, sayang, ubos yung yung unang wave. Tapos sa second wave, walang follow up. Tapak lang. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok, ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Ubos ha. SG yan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SG. 1 up, 2 up. Sige pa, palag pa. Wala na, ubos na. Reset na. Tara na, Sol. SP na. Mag-isa ka na lang dyan. Okay nga lang natin para makahabol yung iba. Tapak L lang. Delay? Oo, dito. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ubos ha. Sige, ubos kayo. Ready lang kayo ha. Sa mga akit ha. Kung kaya ko reso ko.
Yung ano pa, yung Oseng FS pa. Sige pa, palag pa. 5, 4, 3, 2, 1, SG. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sige pa, SG pa. Pumasok SG. Sige pa, paubos pa kung kaya niyong umubos. Ayun, umubos pa kayo. Sige pa, palag pa. Palag pa. O, wala na papasok ha. SP na kayo kung kaya MSP. Tapakel. Kagi, ubos sa inyo. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gitna lang. 2, 1. Tutok gitna. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Sige lang. Gitna lang. Palag pa. Gitna pa. Palag pa. Yung C ha. Pa-BA ako. Kung di na BBA na naman. Sige pa. Palag pa yung Seng ha. Pro Archer tumira ng 3, kumombo, pang, patay. Sige na, SP na. Tapak L. Bili, magka-clash sila. Bully natin. Balagbagan lang ulit. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4. L2 side makapal ha. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sige pa, ubos pa. Ubos sa inyo. Sige pa, palag pa. Yung gitna pa. Tako, yung gitna. O, silagar pa, papababa ah. Sige pa, palag pa. Di ako nare-reso. Kawawa. 4, 3, 2, 1. Tutok gitna. 1 up. Hitable na. Chaos ha. Wow, original yung keyboard. Di sa akin yun. Hanap ka, Jello. Ayaw mo tumira. Sige pa, palag pa. SP na kayo pag ano, hindi na kaya. Tapak L na tayo. Para makayo nga din yung FS. Tapak L. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SG na. 1 up. Hitable na yung SG. 2 up. 3 up. 4 up. Di ko napansin yung ano, pumasok SG. Sige pa, palag pa. Palag nyo lang. Di ko nabilangan. Sorry, akin. Wait lang dito. Dito, Jomel. Kakabuhay ko lang. Tapak mid. Tapak R. Pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pitik MH. 2, 1. Tara, galaw nga tayo. Tara ba? Angat. 2. Ito na. Ito ha, silagar pa. Pa-laser. Pa-1 ha. Pa-L1. Tutok. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Dire-diretso lang ha. Dito lang oh. Buelo tayo. Cooldown skill. 3, 2, 1. Tulak. L1. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Sige pa. Ubus na. Ubus yung kayo. Sige pa. Palubog ako. Pro Archer. Combo mo. Naku po. Isa lang yung sa gitna. Sige pa. Palag pa. 5, 4, 3, 2, 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Isa lang yung kinombo mo, Tito Marvin. Dapat doon sa gitna ako kumombo. Reset na. Tapak L. Kawawa sa combo ni Tito Marvin. Isa lang eh. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3. Dito lang, box lang. 2, 1. Lahat ba may MH? O, tirahan nyo nga yan, yung mga na yan. 3, 2, 1. Tulak na. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Burn na skill niyan ha. O, hagdan pa, hagdan. Tutok ka sa hagdan. Kung kaya nyo tutukan, hagdan. Sige pa, hagdan pa. Kung kaya. Wala, reset, nakat. Sige. Reset na. Yan na, reset na dong. Naubos tayo dong. Tapak R, tapak mid. Tapak mid, pasok mid. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Tara, pa-laser, tara. Laser. Ito. Pa-L1. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Lubog na. Ubus na. Tulak pa. Ikaldad nyo pa. Kalagarp. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Oh, lower mid pa. Palag. Ipalag nyo pa. Malakas kayo. Sige. 3, 2, 1. Tito Jomel, reset na. Huwag ka nang kumaldag dyan. Tama na. Pangalawang pasok na yon. Tapak L. Hindi, tapak L. Ayan na si Ken. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 9, 8. Kompresin nyo sa gitna para di mahirapan mag-BA. 3, 2, 1. Pitik MH. Tara, baba na. Pa-1. L1. Ready. Pa-laser. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. O, laser pa. Linis pa. Tulak laser. 1 up. Kalagarp. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. O, pa-R1. Tulak nyo R1. R1. Punta na ng R1 lahat. R1 na lahat. Pasok ang mga namatay sa R. R1 na po, mga kaibigan. Nagkakabakbakan na po dito sa habok. R1 lang, pasok. Yung mga namatay, pasok. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito Palais. Ito, lower mid. 1 up, 2 up, 3 up. O, tay na yan. 4 up, 5 up. Lubog niya na, uy. Nitignan nyo kasi yung likod. Kinatuloy ni Garp. Ayaw nyo makinig talaga eh. Paala kayo dyan. Hindi ko kasalanan yan. Kami, nasa front kami Ayaw makikinig Kaya kung nasan yung command, huwag nyo na sisilipin yung likod. Makakat kayo nun. Ito yung galit ka. Bukong nyo na, ayaw tumulak Tapak L. Pasok, bukutang ka na nga para di kayo nakakat neto. 9, 8, 7, 6, pitik image, 5, 4, 3, 2, 1, pato na. Sabayan nyo nga yan. Bukong na nga, ready. 1 up, 2 up, 3 up. O, paling likod. SG pa. Palag nyo pa. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Putang ina, ubus yan. Ubusin nyo. Puking ina, buhay pa ako. Mason ako Puking ina na, ubus pa to. O, di papayag to. Puking ina, namatay na si Grind. Tangin ina. Sabog ang itlog. Ina, ako na lang nasa gitna. Ina. O, tapak R. Pungin na ito ni Gerp Pungin na, cut ng cut Pasok R. Pungin na yan. Hindi na tayo makakat na itong gagong to. Walang reso. Dito lang. Kawawa. Nakaldag ni Gerp 3, 2, 1. Balik ng R. Tara. Balik ng R. Bilis-bilisan nyo naman kasi. Pungin na yan. Pasok R na mga namatay. Kawawa. Baps nyo yung mga dyan, mga kasama nyo. Itikan nyo na image. Tara. Macro. Nakakaldag ni Gerp Hayop na yan. O, pamidayan Ready. 1 up, 2 up, 3 up. Di na maulit yan. Puking ina nyo. O, ano pa? L1 pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. O, harap sa kaliwa. Puking ina yan. Sige pa, Xavier. Dagi mo. Puking ina. Minakase. Ayan Kinami-kami wave.
Sige pa, Tito Nari. Puking na, pakita mo kung sino ka. Wala na, reset na, tara na. Tapak R. O, tapak L. Bili. Buhay na neto eh. Puro cut to eh. Pasok. Bitian nyo agad MH ha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito lang. Papitik ka MH kung kaya. Pitik ka MH. FS namin. Ayan ha. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tama, namatay pa kayo? Kawawa sa inyo. Dito lang. May FS? Uy, FS, pitik MH. Wala ba MH? Puking na, wala MH. Teka lang, be. 3, 2, 1, tara baba. Ito, sa mid, ha? O, pa-laser tayo, laser. Ito. R1. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sige pa, pakaldag pa. Ikaldag nyo. Sama nyo na SG. Sige, Tita Bambi. Namatay si Tita Bambi. Natigsoy ba? Sige ba, Tito Sen? Sige ba, papalag pa. IKS mo lang yan. Tito Sen. Oh, wala na, patay na si Tito Sen. Tapak mid. Palo, Wala, ina-enjoy lang, be. Ikaw naman, oh. Pasok mid. flashing sila. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok, kitna, kaldag. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. O, yung portal side pa. Gitna, ubos yan, ubos. Sige pa, palag pa po. Oy, wag na kayo mapunta sa hagdanan. Mapa-first target kayo niyan. Dito lang sa portal lang. Hoy, yung mga nandiyan sa dulo-dulo. Dito lang. Palag pa. O, labas na kayo. O, mag-aalin na yung MP. Kayo magpapapwesto dun sa hagdanan kasi pag may pumasok dun, guys, mapa-first target kayo nun. Tapos kasalanan ko. Lalaki na naman ako tigil. Tapakar. Pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, pitik MH, 2, 1, dito lang, walang susugod. Hintay ko na FS namin. Dito lang. Ayan ha, ready, hagdan. Tutulak yan ha. Ready. Wait lang. Ayan yung tumulak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, kalagar pa. 2, 1, cancel. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Di na makakaisa yan. Dito lang. Reso yung mga namatay ha. Pareso. 3, 2, 1, tara, baba. Ito, salubungin na. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Choke na yan. Walang skill yan. Sige pa, babain nyo. Sige, diretso na yan, laser. Likod pa. SG. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nakat na kami. Kukunin nyo na. Umina na. Ben, nandiyan ka na ba? Tab na. Dito, Pagod na ako. aba Ina. kayo. Aba, Late ka, hype ka. kagising ko na tao. Doon nagising. Pasok ka. Pinawisan ako doon, tanginang yan. Ang nipis namin. Hindi pwede ilipat yan, Jumel. Start niyo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, Ako, nakancel 5, ako. up, 6, up, 7, up, 8, up, Sige ba, 9, paralo kayo. Kaya palag pa boy, box na maglalaro. Box na, ubos na yan, no? Wala na yan, no? Isa 9, pa, iwan. 8, Actually, 7, 6. Arto, 3. Kita mo lang SB. Yeah, Arto lang. Pumasok MP boy, nag-alin. 3. Ready ah? 3, 2, ataraman boy. Aman, pwede 1 up. 2 up. 3 up. Yung kanan ng mga palo, 4 up. Gagabasag po. Ubus na SG. SG ha? Ay, MP ha, be. MP be. Yes, sige, ubus mo na. Ubusin nyo mo na. Yung sa Koragi, pare, dabi kaya, be. Be nyo kayo sa Koragi, boy. Yeah, linis pa, boy. Linis pa, Arto, boy. Laban pa. Ubusin nyo, gago. Ang inubusin yung, 10 SG pa. Tabi. Alam mo, 74 kills be. Top 27 eh. Balagbag yung laro eh. Jumel, bumili ka ng CD, Jumel. Hindi pwede ilipat yung start na iwa. Wala pa. Nakalimutan ko.
Game lang yan. Pasok, El. Dati pag nagko-command ako, 50 kills lang eh. Full box. Okay, full box sa kaila. Bayan muna lahat, boy. 3 to ata, baba. Baba, pamid. Sa mid yan, ha. Sa mid. Akit mid, boy. Kaliwa ka ng gitna, boy. First target, go. Go. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 3 to, baba. Baba. Multo na yun sa box, boy. Huwag kayo dinikit sa bilog, pre. Huwag nyo dikitan yung bilog, mamamatay kayo dyan. Baba, palisa ba? Aron side. Baba lang ng mid, oh. Mid side lang, pre. Baba ng mid, 3 to, tapal boy, 1 up. Ito yung mga baba, oh. Tapa lang. 3 to, lubog laser. Kalolo MH ba? Yeah, laser, sige, laser. Yeah, ready. Sasalin ko mga ano yun, oh. Tai Chi yan, putang yun yan, mga. Bobo nyo naman, Doremi ang puta. Sige, lubog laser, lubog muna, boy. Lubog lang. 3 to, balik, go. First target, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, pamida. Go mid, yung ali, ah. Yeah, pamid pa. Likod nyo pa, boy. Pababa ka lang doon ulit. Baba ulit tayo doon, boy. May boy, baba. May boy, baba. Dito pa ako sa baba, gago. Sa baba, palisa, boy. Buhay pa kami. Sila guard, kasama niya na, boy. Kaya patay kasama niyo sa baba. Tara, bitaw na. SP, right? SP na lahat. Okay na yan. SP na yan, gago. Good run na yan. Ang dahil pa kamatay. Ina mo, tinutukan ng 1 MP. Wala kami ha. Pasok. Okay, full box lang. Nehemit Shaman. 3, 2, 1, tama baba. Kaliwa nyo pagbaba. Basta. Gear pa kayo na laser. Ready, 1 up. First target ha. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Likod pa, boy. Likod pa. Yeah, likod pa, boy. Sama niyo pa yung likod, boy. Laban pa. Aron pa. Tara, bitaw. Okay na, basta yung assist natin. Good run na yan. That's stop dance, mami. Pakin. Pala. Pasokin. 8, 7, 6. Pasiting nga pati. 5, 4. Emi siya. 3, 2, tutok 1. Up, ay no. First target. 2, up. 3, up. 4, up. Cancel tulak, boy. Patulak ka lang. 1,000, boy. 3 to, balik ka. L1. Basta gusto nyo gago. L1 po, may iwan pa sa L1, bes. Elong pa. 3 to, tapalagdan, boy. Akit yan eh. Kahit tapos na yung klase eh. Gero, pasokin pa natin. Pakatay, bes. Pasokin pa tayo. Ginatry. Tama na yan. Pasudoyan lang mga tayo. Pasokin. Panalo tayo din, pre. Pasokin. Okay, full box, boy. May miss ka. Kaya, wala. Sige. Kalma lang. Papakuldo lang MH, please. Kalma MH. Okay, compress party. Kasi MH na. 3 pa, tama, pato. Pato. 3. Sige. Lukod, boy. Ready, 1 up. Nakaset na yun. Nakabain na yun yung mga set, ha. Okay, 2 up. First target lang, 3 up. 4 up. First target lang. Tulak cancel. Nakabain na lang sa setter dyan, boy. Nakabain na tayo. Patay dyan, boy. 3 ito, pasok ulit, boy. Yeah, pasok. Nasa MF yung bobo. Nagdedep doon sa MF, please. Pasok. Panalo tayo dun, pre. Pasok. Di na puno yung outcam nila, yung bow. Sino yung gamit? Yung bobo naman nun. Di mauna mag-ice yung puta. Na first targetan ko yun, hindi ako nag-miss. Nakabiyan tayo. Binay ko. First party. Nagdedep sa taas yung isa gago. Baba. Kills na tayo. Bibigyan kayo ng kills na dito. Baba na kayo. Kung na kayo mag-ano. Kills na lang. Dito, tapa na, 1. Tapa lang, wag yung akitin! Wag mo akitin, boy! Tapa lang!
Tapal boy na. 1 up. 2 up. Kagi, 3 up. umakyat Kasi kasi. pataas. Gumit na kasi yung iba gago. Ba't kayo gumit na doon boy? Oh, tingin nagpa-first target dun sa gitna. Bagby Kaya dun eh. gigit na doon. Parang tayo tapay boy. Kaliwa ka na lang tayo doon bes. Mahirap pa rin. Tangin na pa first target. Kailangan na pa. Kills pa, be. Ilan pa. Patatamaan yung mga nasa pader. Gago pa lang mag-dep yun ako. Kanina mag-dep. Paso L. Hindi na bumaba, gago. Gago kailangan kasi ni ano yan, Nintendo yan. Sila na siya sa MF po. Best party, MH lahat, best. MH lahat ha. Tara, L3 ba yun? Pupunga sila din. L3. Ito, sumisili po. Wag na. Balik. Kaya sila sa MF po. Balik. Para di sila mag-enjoy, be. Para di sila mag-enjoy. Balik. Tanggalin natin si Mama sa top 10, no? Dali, sa top 1. Dali. Akit pa tayo, paraman. Wag. Agay! Bumato na skill, putang ina mo. Okay, palagin nyo na. Inubos nyo na eh. Gago na yan, be. Pinatay nyo na eh. Hirap rin yun eh, pag di mo tinira eh. Dakain niyo po yung boss di oh. Para sa mga boy. Lahat Ano na na tayo naman. nag-dep eh. MH lahat. Tag-MFS din. Tara kaya, out. Tag-MFS di boy. R3, ito, dito sa loplat na. Asan iba? Walang MH? Para MH pa eh. Ay, may type na. Ito sa hype sa labas sa hype na to. Kaliwa, 1. Up. Sige, tulak boy. Flash tayo boy. Kiss lang tayo. MF. Sige, MF na boy. Pundot na mga EPS, gago. Wala ka kila. Wala Be, isang flash pa yan oh. Ayang. Dapat may. Wala mid. Ito yata yun. Ito yata yun. Yes, pinakaya boy. Nasa MF. Abang mid, pasok mid. Sayang to. Dahil tao sa mid. Wala siyang mga space. 9, Wala 8, siyang mga space. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung iba galing hagdanan bes ha. Tutukan yung mga galing hagdan. Tutukan yung mga galing hagdan bes. Sila Ricky boy. Pasin. Bili na kasi CD boy. Sarap ng PU mo, tito nyo. Walang naipit ako.